ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اكفنا بحلالك आवाज आ रही है? اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. नाज़रीन, ये बैतुल्लाह का तवाफ़ सुबह का टाइम है। माशाअल्लाह खूबसूरत मंजर है। अल्लाह कबूलियत हर एक के तवाफ़ को अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक हमारी परेशानियों को तकलीफ़ों को दूर फरमाए। محمد قدم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اكفنا كلماتك والله ما ريحني من يوم الثاني. नाज़रीन, हम बाहर निकलने वाले हैं। हम जा रहे हैं बाबा अब्दुल अजीज़ गेट की तरफ। बाहर निकलना है। सुबह का टाइम रश है और थोड़ी देर के बाद जब सूरज निकलेगा हुज्जाज किराम क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे सुबह, उसके बाद इनका वापसी है। तो देखो रास्ते पर बैठे हैं, रास्ते पर ना बैठा करें। नाज़रीन, जब तक हरम में रहें आप रास्तों पर नहीं बैठें, खास ख्याल रखें। तुम इनका चलो नजर आ गई ग्रीन लाइट इतना ही खड़ी है।